Acá kewa hiwasaraka no kantis wakicha winaka ha marca masiraka adultas haptayani kunyaka saira choque kupasa portal harakiwa ayo hayat yauraka asita kunyaka saira kurhaki sambi walik hilata imaya walik hilat hata karpatita kay tutamantap Gimana itu? kawan chuna Moscow ko ni turay No kawan? Chaita manchari rugo turay imay na Iwainaya turaya ya yan kay piano kay ko pas kay kushay ko ya paswa patutamantan piscina turay chay viernes unchaya dah karapo Aha, cip unje kan pasak tamu langsung gini ke. Cip unje tamu nanya gitu. Suya kunin turay. Supaya tar. Suya kunin. Turay chay kunay chay kunas wata ko chikanta yung chiskuna mata rimay kus panchis turay chay unay kausay yung chiskunata yung yaris panchis kay wa ima wata pingkasyan turay. Kuna wata? Aha. Ima wataping kasanchis. Yupay nyimpi, yupay pi. Iskay warangka, iskay chuka, iskay niya watapit kasan sepana chay. Saya kariki kasan ni suncha konyiwat. Konyiwat. Mai kina churro na masinchis kuna masa chakunku. Kasarap uncha kuna kasara kunku masa chakunku na masinchis kuna. Hina Runa chaku eh. Runa chaku. Saya katuray niya hay katas kan kuna manta masa chakuna ikichis paksuya kushan kichis. Ichapas wakin ka may pantanya way kukusyan kukunam uncha ichapas hamuk kiya kunapi kari kan kunapas muna yata iluta katiya ikuchi Ricky Manachto Panis asip kanyani sa sinwa wal hajina kau hichamara tanke hamtap harak pacau hilat kujakara kau barakas arun tatap harak tau mira panis asinya wakis kciha hakik asinya wakis kciha panis asip harakinya luka haskis karakiu hilat kujakara kau walikis karakiu ukat ha supacha sumaha kau pun hak kata harakinya ni ali kau seita pun ibas kari suncis pes iskaya pusung kena kapana cai rike hi natura cai runa masinchis kuna ukupi ayu ukupi kayu pai chakuna kachung unai kau sainchis kuna tapasari muna yata unai kariki kukak intu yawang riki kukak intu wangi makayari kaskanku iskai punchau ima masa cakuh kaskanku nyau pahtaka kari huasimpi cai matata warmi huasimpi ima inan cai kau sainchis kuna Pachamama hal pantista mana kung kaspa apuncis kuna tamana kung kaspa pada cai Ina pun cuma ahi natura cai onye wata kasting kaya rikunya ya tura cai icap skaps masa cakuh mungkin pasti hilat kujakana kaambil kapakau ka suma harus dipauda kampe kanyata kapkanyani hiwasanaka wakicawente. Ya dia wempe kanyata kanyani. Prom Peru ukata ipeu hitatha Expo Amazónica ukwa sartaya paraki hichamarana. Chachapoya chakau hitarwa hilat kujakaraka patunka pescani waranka hila marca chirinaka pultare pas pasasirwa irnaka sipkaraki. Ukchin kabaja Amazonas sulka sura irpiri pasti akaja kusapunewa turismo ukampi naira kataru sartunya taki. Uka kipkaraki alhanya takisa angka hasura karo atanya takisa sinwa saraki kurhaba polisa kiri ya wisti ya tatap hanyan. Tukar awinakampi, tok awinakampi, samicha awinakampi, ukomaskunan aktiv, haitan yativ karagitaina, ukomasianakampi. Expo Amazónica 2022 taipit und eyap karaginich chachapoyas marcana. Aka unanchawi katuchawisti pa marqepatoa apas karagineja. Ukanakampi unhayñaq munaparakta agorak pachan kuni hamas ch'umiraqayhan kuna sarnaqawinaka suthiy ukanak tuqit kuna iman qoqanak uywanaka utharakij ukanakas ch'umiraqayhan aski wint'atarakiw ukats aski yaqaña ukanakaj café cacao ch'umpechunakas aski utharakij Llumpaqa paqsit tunka kimsaqalquni urut pa tunka mayani urukama Prom Peru kamasiaqa ministerio nagampit suyap haragitaino pa tunka pesqani waranqatsti hila haqinakaru katoqaña Untas karagitaino yanax kun hamati und ayap karakini unkatu kanakasti kim sapataka pescatunka stans ukata ipita und sinyapa. Akachakan chikan chasip harakini pesca waranqats hila empresarionak ukat inahaya kasuyot ukamas anqasuyanakat hutap harakchinig.
Kuelap chakan kuna negatiut karagitaina ukat Amazonas sulkasui pekteristi yati karakino kun jamás uña no kata karagitaina. Lorasis Karakiu kunaiman wakichawinak. Ukat sukata ipiro yana paparak pachaneo, Ministerio de Cultura. Ukakik para kitena kateja kasulkasuin irnakapki hupanakas. Ukat arkani parak pachaneo, División de Comercio ukakik para turismo kataipinakats. Ukamas yakapakterinakas. Ukat selora parakia hupanak hasak irnakapanya patak. Ukakik para turistas markat marksar nakerakenakaros sumpachu ingenyatak. Expo Amazónica 2022 uñano kaskaragitainoa katuya winakampi inampi sartas kiñatagi. Ukamas kolqetoqets hani qeparta siñapatagi. Ñanqawru nakampis waktaskarakina yaqanakasut karagitaina uka qepat aka amuit anaksti uñano qapjaragitaina. Yatiaure kampi saralta sipkakillari. Estados Unidos suyo chaqawkitan jamás chawakishtawi utarakina. Qosqo chaqatpacho asatqa parakitaina quatqa ukachaqawkitat wayatiari parakina. Inti raime ukaja amtatariu uruk teatariu sasilwa kipka uita haluka markau hitata kun jamasa kiri yatia wiste yatata sipka kijani Hacha punchawisti unhes harakinwa ang kasuyunakataki ukasti yatiri nakana sarawip hamarakiwa kapaknyang ukamuintata ukasti uta uka empresa ipitwa unhe tarakina Estados Unidos suyuna inka pachakutek ukatsti David angka hupawa ukamasti saita sirakina Ukakik paraki la koya ukasti ukang karakinwa, Maricruz Lima, hupawa huphamasti isinta sirakina, ukhamukachakansti, posisuyo hata, kunaiman tohtawinakawa, unheya parakina, ukatsti tukwe harakinwa, kejwarot arsusina, inka hakeha, ukhamata haust erakinwa, hunyo paksina, ukakik paraki hutiri paksina kansa, unyihtiri hutap sasina, Ukani kamasti, Ministro de Relaciones Exteriores, Cesar Landa hupasti kanancharakiwa, akiri inti raimi punchawisti, aski kusausasina, kunehamati, kuneman sarnakawinakatutiki, ukanakawa unyhayarakiha, ukakik paraki, kolakinakasa sartayarakisphawa, ukamasa turismo kas utjeñapataki, Reitero mi felicitación a esta loable empresa de presentar la fiesta del Inti Raymi en los Estados Unidos, esperando que esta significativa labor de promoción cultural y del turismo pueda ser replicada en los años por venir en distintos países. Akiro wakichawinsti chikanchasip harakinwa, uta ukataipin pakterina kampi, kaisa Salt Lake City uka hachamarkana, ukakik paraki ukachakarusti purip harakinwa, yakir na kanya nakatchakatha, kunhamati hupanakampiwa aruski pa harakina, akir hachapunchawi lokanyataki, ukamas ukachakarusti, tungkapayan hakinakasa askiwa purip harakina, hupanakasti kusku markat pakterina kap harakiwa, empresa municipalidad taipit irnakirinaka, ukamas kunaiman tokterinaka, Yatiaure kampi saranta sipkakillari hilat kuyakaraka Peru Barkasata Café Achu Apea Wisti Waranka papataka warankans warankapa dólares kolkiro riu hichamaraja ukamaru hakutani sasit wasap haraki ukamapun pachati kun hakpacha yatkata phaya Café, achuirinakaja, ukatsa, Peru Barkasata yakachakauhitanakaru, apairinakaja, hichamaraja, waranka, papataka warankans warankapa dólares, ukamarua, aptea tareja, sasil wasapharaki, acá muitaweja, pa waranka tunka mayani barat pachwa hutaraki, ukapacharwa, waranka pescapataka, warankans warankapa, dólares kulkirua, hakuta karakida, ankaja suinakaru, apaya urakaja. Lorenzo Castillo. Café apnaqarinakara p'eqt'iripaste achuya yatakeja chaneja hitjatiwa ukatja Peru Margasana Café achuyrinaka wilamasina katakeja askipuriwas asinwasaraki anqaja suyo chiqawhitanakanaste Café charipasti irjatatawa ukatwa akamja irnaqayatakeja amtapharaki ukatsa papataka sohtatunka waranka toneladas ukamata hila ch'uqña Café achuyata apana sasinsa amuitata karakiwa ukatsa estado taipitja Café achuyrinakaru Café apnaqarinakaruste yanapt'awej utjpana sasinwa hupaja saraki Akiriwa maidiri yatiawi murat hilat kuyakaraka en emergencia sata ukamaru uintata panea hanuka ukamaru untia tariwa ukayali chekau hitaja haukaja kerakaru chaktoya yatakeja sasirwa Pedro Castillo Balcoja Sarakina Kim sakal kutwa angkaja chekau hitarakana yaka chekau hitarakana ansasaka Peru Barkasarja kipka ministro nakaja matapta sipharaki ukarwa hupaja chiktarakina ukatsa kitirakatina yaro hahat murap kitoja huparakaja kunaiman wasapjito
hichuro na karja sa sinsa saraki nawa. Walha kinakawa kusaski usap haraki koliso de Pucallpa Ukachakana, kunate ejecutivo kataipit wakichaw lokana referendum ukar sariñataki ukamat asamblea constituyente ukar puriñataki kim sakalko Consejo de Ministros ukamat tapiwina Pedro Castillo Malcusti kanan charakiwa takaya kinakaru inhenyatekisti takeni maest asusenir na kanyatan sasina ukakik paraki markajiri nakarusa istausina. Kani muy hasip karakyat, kunate chikaru manaka, kunayman kanan chawinakas lorapki ukanak tukit, nanakan irnakawiya nakayast, yakarakiyo, akasuyotaki, ukakik paraki, ukayali sulkasuyutakis, ukatichast, Consejo de Ministros ukataipin, amparanakan karakiniyo, Estado de Emergencia ukaruchasinyo patakik, akachakauhar, ukamat luntatanakar sa itainyataki, kunhamatik, ukayali sulkasuyunast, ukahan waltawi askipachakut karakik. Ukat stilun tatakina sait inyatekisti kanan charakiwa, aski pachawir na kanyak sasina, sait asirakina kampi, rondas campesinas, serenazgos ukakik paraki polisya na kampi, ukakik paraki, Ministro de Energía y Minas, huparusti maitarakiwa, ukayali markan takdirina kapampi, ukakik paraki at hadrina kampi, aruski papanya pataki, ukamata, lote 31, kurimana ukir na kanyauha, ukayali markachirina karuya na panyapataki, ukakik paraki akasuyurusa. Ukatsti kamachuakichawi, referendum ukar saranyatekisti sarakiwa, kunanakati markachirinakah munapki, ukanaka ukangyak sasina, ukatsti kunhamati khasuyanakan irnakapki, hani ukamakanit sarakiwa, hanukasti kunhamat akasuyo sahak khataski, ukap tanyawa munasyak sarakiwa. Ukama kau kanakinakas, gobierno irnakawiruhan waltaenyah munaparakik, ukat nairakatas upanakas kusat irnakaphan, marka jirinakarust istap harakint, ukat akir hakinakas kichuru nakanak sap harakio, ukat skunay mananakas sap harakito, kunanakas apsup harakio, upanakah koruptus luntatap khiusasin, ukamat kunay man yatiwinakas, hanchakapat apsup harakik. Akiri matapiwina, ejecutivo ukakik paraki ukayali chakana pekterina kampi, amtap harakiwa kunayman irnakawina kalduranyataki, ukampiste pokasirakiniwa, kunanakateh marka chirinakah maitapki ukanakaru, ukakik paraki, kunanakateh munas kilduranyaha, ukanakas lurap harakiniwa. Murat kilat kuyakaraka yatia urakampi sananta sipka kiyali ampi kurhamati, anas kinakaw uthawara kitaina. Kipka Wangkuide, kemudian cakau hitan uthasiri markachiri nakasti policía panya nakampiwa huch hakip harakitaina Defensoría del Pueblo Sata anukaha markata arjata siwe cakau hitatha markachiri nakarusti hilha dirigentes pektiri nakaru kau chapirakati chalwawachu kakip karaki koyurki ukachakau hitana pektapjeja aruski paweja utpana uthaskak pana sasino para kaha maitapharaki ukama politikun hama polisa ya tatasip kakinyani Winaka kutapi winakasti kota Bambas markana uthaskakinwa hichakutinsti Wangkuire ayun marka chirinakawa kutapi sipharakina polisia nakaru chalkubamba ukachakauhana kunhamati ukauhanwa paire empresa minera Las Bambas ukamantanya uhasti hakatasiraki ukakutapi winaka uthatasti bahakinakawa usuchatasti mistupharakina nanakahaskilla kitab harakt ukamas muspasita harakt pekterinakat hupanagaka chakaroh estado de emergencia ukarucha harakih akamar kajirinakas nanagast oraket nagat kiusait asip harakt ukats nanagast akachakar hutab harakt nanakan orakenakay aptasinyatak ukauhasti hakatasirakiwa kuelyorki ukachakana ukatsa emergencia ukarsuchata harakiwa ukachakauhaha hanukatsti markajirinakas hani ukachakat mistunyah munap karakinti minera chalkobamba ukachakauhatha anchitas hani ukunas arsunip karakit minera Las Bambas ukataipit hani kuna yatiwist kananchanip karakit hanukats nanakas takasip karakt maaruski paw ukamat akira ruski pawin kunam tawirus purinyatak chawalwacho kuhis amarkauhansti aski kusakiu hakatas harakina kunhamati fuerawamba markachirina karusti haksuk harakinwa takiru tau kachakauhatha kepa miércoles uro ukatsti akir hakinakasti Bambas ukirina kanyau harusti mantanyah munap harakinwa hanukatsti haniu atip harakinti Defensoría del Pueblo Ukataipit Stage atantarakiwa akiri kutapiwinaka uthatapatha ukakik paraki Ministerio Público hupanakarusti maitarakiwa aski pachat hataphan sasina kunahan aski punis uthiu kachakana ukanaktukita ukir nakanyuta taipitha kaukiri nakatunyhapki kutapiwinakan uthinya pataki kananchap harakiwa estado taipitsti matapiwinakal doranya paksasina ukamat unyaki panyataki kunam tawinakatuthikana ukanaktukita ukampiwa akir hanwal tawinakasti Bambas ukachakana tukuyap harakispaha Anchit pachans nanakas hakatasip harakt
kunana katih lorap kau sapkan ukam tawinak unyaki panyataki ukakik para kinanakas mait abharakt orakenakai kutaya phitfan kun hemat ukas am tatarakin kontratu taipin makau khabachana katakik hanukats ukachakanakan kunana katil lorap ka sapkan ukanakas khana am tatarakin ukat suka unyaki panyanakah wakisirakio estado taipit ukanakas unyaki panyapa abharakik hanukah yakachaka hats ukamat yatinyataki fokas kit ukay hani chukanak tukit anchit pachanakan hani kuna sartain hamakarakit ukakik para ki haus parakiwa akam kutapiwinaka hanaskinaka hanuthinya pataki kun hamati tungka kim sakal kwan usuchatanaka utharakina akiri kutapiwinakan ha kaipa miércoles urunha. Trabajadoras sexuales Sata Warbira Casti, Perú Marcasanja, ya Jajare Jajera Casti, Sintua Biran Trejo Caja, Narakata Queja Hariwa Hauchascusa Kitis Asinwa, Sapharaki. Acá ya Jajera Cati, Mait Aura Caparo, Haruka Hakayan Jajera Caru, Mait Aura Caparo, Han Haisatak Cheja, Nanakaroja, Katunta Prit Ukatsa, Hiwaisa, Hiwaya Parakitosa Sinwa, Chatanta Paraki, Kunhapapurisa Kiri Yatiawisti, Yatratasipka Kiñani. Yala Ainacha Chekauhitana, Perusionja, Comercio Sexual Sata Ukasti, Hilawa Utharaki, Hicha, Akamaranagansti, Ayuhawa Ukaja Mirantaraki, Ankaja Su Hitarakata, Hakinaka, Purintariwita. Pero soy yo Sanajnaira Maranakat Auyayalat Pachasa, Comercio Sexual Gil Hataska que pone Okat Gel Payaj, Ecuador Suyot Penair que Puret Anephan, Ocarura Colombia, Suyo Getat, Venezuela Chacatra que Purent Anjabhan, Ukat Peakam Gil Hatarakis. Acá Utawitja, Yanka Hakinakawa Unstarak. Ukatsa, Kauchapi Warbira Kati, Huparakana, Amparanakaparuja por Epjeja, Huparakaruja, Yakaparacaruja Yabakisa, Hiusa, Hiwaya Parakiwa, Ángela Villón, Trabajadoras Sexuales Sata, Warbira Kana, Nairap Echteripasti, Autoridades Pequeña Caja, Akaja Naskina Kachaktueña Takeja, Makauka, Harukaja, Hadiwa Kunsa, Lurap Kiti, Sasinwa Arsuriraki. O instona Japjarakes, mafianakas tratas de personas, Hopanakaj, extorsionadoras, Hichichak, Hiuhiut Irenakas, Utjarakisa. Ukat Akam Hanaskinakaj, Utjaska Kepeya, Japanakas Asipsna, Akatap Harakizan, Irenak Pachates, Asen, Irinakasipkake, Yakapanakaj, Ekt Irinakas, Utjaskake, Iranakasipkakeo. Rimanchis, Wakichawi, Taipiujitanwa, Aruski Parakina, Ángela Villón Jupasti, Trabajadoras Sexuales en Nakarina Caja, Akayan Caja Geraka Utawitja, Han Askin Wahakata Sepje, Sasin Wasaraki. Walihanej, Chachanakan Amparanakapankanay, Ukat Hupanak Kikipao Sapjana, Hupanakaruj, Egenakaparuj, Revolverampi Amhayapjana, Walhauronak, Chachanakas Sapjretainak, Papi Peruan Hayukam Sotita Sasen. Atandaweh Utkaska Punena, Suyusat Mafiana Camp, Okats, Ankasuyut Mafiana Campis, Nanakas, Ukata y Pingap Harakiatai. Lima Barca Taipiujitarja, Nia Pusi, Pataka, Trabajadoras Sexuales Chachana Campi y Kirirakawa, Utji, Sasin Wasapharaki, Yankaja Kinagasti, Sapapa Initja, Kim Sapataka Solisa Kol Kamawa Más Semana, Pachana Kanja, Juparakatja Absupharakispa, Sasin Sayatata Parakitainawa. Akiriwa Maidiri Yatiawi, Indecopi Ukataipiujitatja, Papataka Kim Satunka, Waranka Solisa Kolkwa, Ma Hatutja Multja Absurakitaina, Chipote Barca Chekaujitana, Urjabati, Ma Warmiro Kutita Chacharua Iskacha Parakitaina Kiritaipiujitarja, Indecopi Uka Sapjanyari Taipiujitatja, Mega Plaza, Aplakerira Caja, Acá Warmiro Kutita Chacharuja, Warbira Kana Chojoraña Utaparuja Hariwa Montaña Hamulkata Inati, Sasin Wasari Paraki. Ukatwa, Kim Satunga Kim Sakal Kuli Artículo Sata, Hal Uka Sapanyadi, Código de Protección de Defensa del Consumidor, Ukawa Ainest Eataja, Sasinwa Resolución La Pekel Kawenja, Hanaist Araki. Chatantirita Keja Ukaja Hariwa Hauchaskusa Kiti, Sasinsa, Hanaist Atakarakiwa. Yatiaura Campi Sarata Sipkakiyane,
Jurín sulka suyo chakau gitano hichaja put apjanyari. La Oroya, comisaría chakau gitada. En la que caja policía para allá casti pa guainana carua captura para quitaina. Aquí ni la caja tunca sohtani ma ajuta waketurua wahliwa para kisapana. Miguel Arzapalo Ataracio, patunca kimsani maraniwa. Juparusti Waina cancha chekau hitanwa utaparwa katha para hitaina. Uchinka maha Milton Nue Vicuña ansasa ureta Jupasti La Oroya chekau hitanja ma ajuta waketumpiwa corpasiña utarja hakata sina kitaina. Ukarwa juparo hakatunta para kitaina. Akaja naskisti patunka sohtani uronaka sarakeri akiri paksenja ukuruwa utawara kisapana. Waina cancha yopaichanya uta jepau hitanwa wahli para kisapana. Akak ajota waketoja yatecaña uta parua saras karakina. Pani parua policía paya caja captura para kitaina. Yatia una kampi saranta sipka kijani murat hilat kuyakaraka. Tumbe chekau hitano put apjanyani. Omar hakayataki pechteri kapaja tunka kimsani ukama koksaki usumpeja usuntata hakata separaki akiri sulkasu hitara sasidwa ya tiene paraki. Uchinka baja arequipa sulkasu chekau hitarja. Aka usumpi usuntata nakaja iskawara kaja uta paraki usasinsa ya tiene parakiwa. Ukatwa kipka wawana kamati usuntan mor chuka pacharja ekiporiwa koyanya utara karoja apapata sasidwa taik aukira karoja iuhare parakiwa. Murjama polisa kiri ya tiawe haya hata pajani. Besmarcan Yetiapjan, Dirección Regional de Salud Aipita. Tunka Kimsani Oanakau Koksaki Usumpi Usupjataina. Sohta Maraninaka. Uka Irnakayuta David Pechteristi Yati Karakino, Kitinagati, Usutu Injasip Karagitaina, Jupanakasti Utan Injasip Karagitaina. Uka Tanchit Kamasjani Sintijan Kustat Hakatasip Karagitainti. Maita siraki yati chirina karuh yatakan utanakapat tunka urunak utanakapan khibarda phanypatak ukat yatakar wanakarust aski unhatas karaki usapurun kunhama sakata sip kukanak tuqit ukat anchit kamas utanakapan haniu sinti bacha khusuntap karakit aski komartasip karakih Paya takaño tanakau utar unjasina tagisti mantap karagitaina virus sinti sartaska kipana ukamat han sinti usuntap hanyapataki hanchina kapas huntapipch pehenakas muich ukat skutianipch wich usunipchis ukamas yakausunipchis ukapachanakans aukinakah yakisinya pap harakio mira hupanakas hausinya pap harakio hanukah atakio kolonyo taruh apanya pap harakio Arequipa Marcan Honorio Delgado Espinosa Collañuta Taipín Irnakerina Casti Etiapjanoa. Hichakepa Semananacasti Sulkirinakaj Sapur Jamau Koksaki Katup Harakitaina. Akiri wawanakans ampara nakapas punkita apharakio ukakik parak kayu nakapas ukats kunka honakas usuta apharakio hanaskin hakatas apharakih ukam hanchinaka puntapip chukapachans ala hanchinakas sinte kharhet kama harakio Auki taika nakarusti mait apjarakin iska nakaru sulkiri nakarusti kuspachun apjanyapa. Ojasini apjarakin qomasar nakaña qomasan paranax jarisiña. Yatia una kampi saranta sipka kijani ika sulkasu hitaro hichaja purt apjanyani anchitka baja hichamaranja pescaniwa hiuha para kitaina. Uka kip karakiwa pa waranka hila ukamawa dengue osompe osontataja hakata separaki. Komar hakanyataki erterina kapasti hichuro nakanja utara karua sarasip karaki cheksuyan yatakeja kipka chuspi sata haruka hachichiranka hilat kuyakaraka aedes ayipti chatuya yataki akiri puliwa kausha apna karaki sasitwa saparaki kurhamba polisa akiri yatiawiste yatata sipka kinyani ika chakasti yakasulka suyurakiwa denke usumpisti hanwaltata hakatasiraki anchit kamasti hichamarana pesca kenakawa akiru sumpisti hiwa parakiteina ukatsti pawaranka pusipataka kimsakalaktung kapayani usutanaka saut herakiwa ukamawa kolyirinakasti yatiane paraki walha kenakast inapachaki usunta parakih ukakik paraki sintipach usunta tanakas utherakio ukats pechka kenakairist dengu sumpist hiwa parakio ika ukakik paraki chincha markanakanwa hila usunta tanakasti utheraki Ukany kamasti patung kamaranita positung kapeskan maraninak kamasti positung %, ukha kenakawa usunta parakija ika markano sinti usunta tanakas tu terakij anchit kamast waranka posipatak patungkan usunta tanaka uterakij ukany kamast chincha markanst kimsakal patak liatung kapakalkun usunta tanakas uterakio ukamakiri pa markanakan sinti usunta tanaka uterakij
Ukachakaw hanakana koyanakampi chaksuyanyanaka usunaka harkakanyatakisti askiwa irnakasip karakiha ukamata sangkudo ay desa hiptich umpi hanakantas kakinyapataki piura suil kasuyunwa walhausun tatanakasti akasuy pachana utheraki kim sakal warangka ukhausun tatanaka utherakiha ukharusti arkarakiwa Loreto San Martín Cajamarca Ancash ukakik paraki lambayeke suil kasuyunaka Marangka ukakip keraki lima marka cekau hitanakan wa takap hataina ukatha yang kakenakau kotu casip hasapana ukatha tungka sohtani uhel sata ukacekau hitan wa akaha han aski hakenakah kunaiman han askinak wal urap hasapana sasid wasap keraki estado taipiro ainast enyataki ya tatasip kakinya. Akira hachir nakawisti kantatit pachawa lurap harakina makik papachana kaisa barangka markana ukakik paraki komas cakauhana yat katap harakiwa tungka payen hakenakaru hupanakasti ma organización criminal ukataipinwa irnakap harakispana licenciados de barranca ukamuintata ukama hupanakawa estado taipitsti kolkeja pakasip harakispana yat katawinakansti kananchap harakiwa akir katuntat hakenakasti uhel 16 irnakarinakatakisti isisalapkas pa ukama kunhamati akira lawinakasti hanchaka para kita inawa ukatakisti patakasoktatung warang sulit kolkewa irakap harakispana ukakik paraki maautusamingkap harakita inawa iranakir hakenakaru utapat aptanyataki iranakan utakama tanto servicio como compras. Paipachir nakawinakahat alatanak durapkan ukanakast kolkeh churatarakita inaw ukatiat hatawinakast ukahucharakio markachir nakarus hanwalt epkas pukham ukakik paraki ma organización criminal ukhamasir nakapkas ukamarakio ukanakampis tiaqhaqi nakaruhan walt erakih ukakik paraki huchancha tap harakio kunaiman lapinakas hanchakapat lurap hatapat De documentos. Tungka payani katuntatanakatsti ukataipin karakitainawa barranca chakatha ukal 16 pekteri alain Tito Solis Garcia hupawa akirilun tatanak koto taipin ste pektarakhispana ukakik paraki kim sakal iranakirina kampi ukakik pataipitha Elmer Tarazona Salas Hakyama hupasti Oficina de Control Institucional ukataipin pekteri rakitainawa akiru hel taipin naraki ukharusti yakakim sakinakaristi empresa taipinwa iranakapharkispana Hichasti takehupanakarusti tungka urunakatakiwa katuntapharaki. Los 6 detenidos de Lima. Akiri sokta katuntatanak lima markanst warranku kachakaru apatapharakiniq ukat akan sokta kinakam kuskast hupanakaruq sutinakapawiyat hatapharakiniq kitinakapjes ukanaktuqit ukat qepatoqerust wachu kachakaru apapharakiniq ukamat ukachakan yatkhataska kiñataki tungka urunakan. Para continuar con las diligencias de investigación. Tungkaya tungkani utanakawa taksup harakina ukataipinsti akiri uhelit nakaintaipisti taksup harakinwa ukamhanaski lorawinakampisti kolkenakasti biltap harakispanwa nyapa patak warang sulis kolke uniforme isinaka hanjakap alausina ukatsti iranakirinakataki autonakaminkap hatapatsti peskatung warang kasulis kolkewa biltap harakispaha Akiri katunta winakasti lorap harakinwa, Fiskalia Provincial Corporativa, korupsyon ukalunta tawinaktoket yat hatirinaka, wawra ukachakana, ukakik paraki Policía Nacional ukataipitha, kitinakatek korupsyon ukampilunta tasipki, kupanakaru kathirinakampi. Kimsa tungka kilos marihuana apara para kitaina kombi out hatau aparisip kataina ancash sulka suyochakau hitata agentes del pelotón cobra sata policía payapayarakawa ma autorusait apataina lima marca chakau hitana ukatsa autua pirirusa katunta para kitainawa Kimsa tungka hatini marihuana nagastiaga kombit abnakatagaragitaino Santa Ancash markata panipharagitaina capital Chacaro Ukat kitinagati alhan yatip karagitaina hupanagaru churan yatip karagitaina. Hichasti pelotón cobra irna karinakao Policía Nacional Taipit Katjaphan cerca de Lima Chacana. Autotak tanyauhanst machakau haru hupanaka akiri chiphat paketenakah imantap harakiritainah ukat ukamangkeu histarap tukabachanst marihuana ukau hikip harakt. Patungkak ilu tanagasti ladrillorham unta siri karagitaino marihuana nakaja. Akautu mankaru apap haragitaina. W paya B pakal kopusi paya. Ukama karagitaino placa paja. Ukat pekterina kastinam pirna kapharagitaina ukat hichakutins katjatapharagitaina. Sí, el intervenido. Katunta takist Hernán Rivera Chávez pescatung mayan marandirakio. Ukat hupast naira pachanakanst hakinakarus nuarakispano ukakik parak tokerekispano ukamat chatanta tarakita hupaj. Ukat stpawaran katungkaya tungkan maranst sintipacha usucharekispanaj. Indica de que es la cuarta. Pelotón cobra taipit irna karinakastinam piunchayampi pakapharagitaina. Ukat hicha kutin patrulla hetsti hilpachauch aman jaskaragitaina.
Colegio de Varones Yatecaña Utaru Arut Apcañari Huancane Marca Checaujitana Sohtatunca Pusini Baranacua Pocantejas Asinua Kel Asini Paraki Kusarun Tataparakta Ukaya Tecaña Uta Taipiu Gitana Yatecarinaka Kajitunaka Takenimpe Arut Tataparakta Yatichirinacas Arut Tataparakta Sum Yatist Abhat Mira Sum Asasinas Apcañani Ukakip Karaki Yatecarinacas Sumpur Yatet Abhat Mira Naira Kataru Saranta Yataki Ukapiu Tuketa Haraki Hiwasanaka Wakichaweja Akan Kiwa Kuyaka Saira Choki Ukakip Karaki No Hanchis Wakichawi